Sister, wag yun matanaw. Okay, again. Apple. Banana. Orange. Orange. Banana. Banana. Okay, wag sa mga matanaw din. Ang next sa'yo, Apple. okay, nana daw. Asa ka table, ma'am? Okay, sa Kapayangan Elementary School. Ha? Mahilig ko sa apo. Okay, again. So, abdik tagmata sa tanawan yung sapat ko. Kasi sa'yo, wag na mo kinarani. Yes, Okay, banana. Apple. Ay, sa'yo mo tanan. Oh, dito ka sir. Banana. Ano ito pagawin? Banana. Okay. Orange. Apple? Apple. Banana. Uy, abdik yan. Uy, mag-tik. Okay, banana. Banana, apple. Sa'yo po na Banana. Orange, orange, banana, apple. Dagan sa'yo, dito sa likod. Dapat magamit sa banana, anak. Si Rodel, dapat magamit sa banana, anak. Okay, dito na natin. Dito sa tubangan. Okay, again. Banana. Apple, apple, banana, orange, apple, banana, banana. Tama si ma'am. Anak ko na pagawin sa banana, anak. Si ma'am na nilelo ka nila yung table na sa'yo. Okay. Tingnan mo na natin po. Sabi ko, ma'am. Banana. Uwi ang ulan. Bukit niya sa'yo. Okay, again. Orange. Oh, apple, banana, orange. Okay, next. Gamay na lang. 1, 2, 3, 4 tables are ka na nabili. Okay, banana, apple, apple, orange, banana, orange, apple. Awat na sila ba? Asa na lang, sa San Isidro Elementary ang nabili ko sa Timomana. Okay? Ma'am, excuse. Ma'am, kuhan man good ko no, ma'am. Sayop ko no, pagkuhan. Dapat ko no, apple, banana. Sa ko no, masayop sila. Jokes ra, ma'am. Jokes ra. Okay, so yeah. Jokes ra, ma'am. Peace, peace. Joke ra, ma'am. Peace. Okay, sir. Sige. Alayin ka. Isa na nabili. Diba? Hi, Sir Dante. Jokes ra to, Okay, sir. start na. Para may katawa. Okay, orange. Para makamata. Ang natin wala, Sir William Oy! Balmer. Wow! Saan mas mo? Si may winner. Tarciso Maglinte. Ay, mahunda. Joke ra to ha, daw nito seryoso ha, para kamo makamataan na dapat pagpislit sa apple banana. Thank you very much. Salamat sa Timamana National High School. Maglinte. Elementary School, former Mahukang Elementary School. So now let's take a closer look at the stage of CI. Okay, salamat. Walk us through the setting our Balik sa mga pagpirma. data to inform our next steps. So please welcome him back to the stage, Mr. Danny M. Orozco. A big round of applause.